Magandang udto sa tanan kay karon ko pagyud nakaabot diri gikan ko sa Barangay Gumitan. Naapod akong giadtuan sa Barangay Gumitan kay prinsya gyud ako naka-vlog kay kining akong cellphone nalubat sa gahapon. Nakaron nag-abot na ko pud diri na mangayo ko sa pasaylo sa tanan nagmamahal kinanay Lorna Umaling. Kay layo pod akong giadtuan, maayo pa gyud ako ang nadala ang cellphone sa paadto sa Davao Devil sa Barangay Gumitan. Kay naka-vlog ko, naka-content ko dito sa dalan. Karon kay wa ko gyud nadala ang cellphone. Nagyud kay ako gyud na sakit na pod akong tiil sa pagbaklay sa layo. Nakahilak na ko dito sa dalan. Kay importante ang akong giadtuan sa Barangay Gumitan. Salamat kaayo sa nagtan-aw kinanay Lorna. Ayaw mo kabalaka, suri lang. Mangayo kog pasaylo kay pila na kaadlaw, wa ko gyud naka-vlog. Tungod sa diri sa amuan palibot ang mangayaw gyud, grabe. Grabe gyud na mangayaw. Nakaron di na ko gyud ako pa gyud nakailis. Kini akong gisuot gikan ko sa gisuot ko ganiya sa buntag sa didto ko sa Gumitan. Nawa ko pa gyud nakailis, abot ko diri. Kay tungod nabalakan ako kay wa ko gyud nakakontin tungod sa problema sa mangayaw. Pila na kaadlaw wa mi nakaadto didto sa uma kay tungod sa mangayaw diri sa palibot. Mao gyud ako ang gipasabot sa mga dato akong gilakawan didto sa Barangay Gumitan. Gusto ko na way mabuhat na problema kay dirita sa kalinaw. Mao gyud ako ang giistorya sa mga dato didto sa Barangay Gumitan. Kay mo ilis ko pa karon kay murag lain na pud akong pamatis akong lawas tungod sa kapoy kaayo sa paglakaw na layo kaayo. Mayo kay nagisugat ko ni akong anak palabyo dito sa Kabalantian sa kutob sa naay krasada na naay RDO nako na sige kog manawag na pasugat ko sa motor. Karon kay na anak ko diri sa balay kay tungod sa naay akong anak nagsugat gikan pud diri sa akong balay si Palabyo. Salamat kaayo sa akong anak na naluoy pud sa ako sa gikan ko sa Barangay Gumitan. Bye.